हो गए हैं। क्या 130 मीटिंग हुई थी जो देखो सियासत में घंटों के हिसाब से पता नहीं चलते। यू आर टू यंग टू डिसाइड। सर आप टू यंग है, ये बात है आप। सर फील्ड मार्शल बनाया गया है, इस पे क्या कहेंगे बतौर पार्टी सरबराह? बड़ी अच्छी बात हो गई है, हुआ है तो देखो पाकिस्तान जंग जीत चुकी है और बड़ी अच्छी है। आप लोग रुक जाए, मैंने उधर से वो ये खुशाइंद फैसला है, बड़े खुश आइंदे मैं कह रहा हूँ होना चाहिए। आपकी पार्टी की तरफ से भी ये मुकम्मल हम समझें? देखो हम वो पार्टी की तरफ से मौके पर हमारा आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अफवाज के साथ खड़ी रही है और हमने साथ दिया है और हम इसके साथ है कि इतिहाद हो। खान साहब ने कल भी कहा है कि इतिहाद हो और बात दरअसल ये है कि अभी जंग की जो फ़िज़ा है वो अभी भी कायम है। देखो फ़िलहाल सीज़ फायर हुआ है और इंडिया बड़ा करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी कौम को, अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त कामयाबी से नवाजा और ऐसी कामयाबी से जो इंडिया सोच ही नहीं सकता था, जो हमारी भी सोच नहीं थी। मैं तो समझता हूँ 71 की जो वो वार था या इवन 1965 की, उससे ये वाला वार सबसे ज़्यादा सीरियस था, क्योंकि दोनों ममालिक जो है वो न्यूक्लियर है। इसमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, इससे बढ़ कर के मेरा ख़्याल है पूरा कौम जो है वो सुरखरू हो चुकी है, इंडिया का गुरूर खाक में मिल चुका है। इसलिए इससे पूरी कौम को फ़ख्र है और वो फ़िज़ा हमने कायम रखना है, क्योंकि इंडिया अपने शिकस्त को कबूल करते हुए इंडिया को पता है कि किसी भी वक्त हो सकती है। तो इसलिए पूरी कौम से हमारी इल्तिमास है कि सारी इत्तेहाद कायम करे आपस में और अलर्ट रहे। इंडिया का कोई आइंदा भी ऐसी कोई करेगा, दोबारा कोई अटेम्प्ट करेगा, मज़मूम इरादे इंडिया के होंगे तो इंशाल्लाह पूरी कौम दोबारा सख्त जवाब देगी। देखो राबिते बहाल नहीं हुए हैं फ़िलहाल, लेकिन हमारी ख्वाहिश ज़रूर है। खान साहब ने कहा है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। देखो बहुत अरसा हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी है, खान साहब मकबूल तरीन लीडर है। हम चाहते हैं कि अब ये सख्तियाँ ख़त्म हो, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ सपा सालार साहब को जब फील्ड मार्शल का ये नया एजाज़ मिला है, मुबारकबाद दी है, लेकिन ये जो नया एजाज़ उनको मिला है और ज़िम्मेदारी आयद होती है कि और अपना रोल प्ले करे और हालात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फॉर्मल मौक़िफ़ इशू कर लेगी, लेकिन देखें हमारा फौज के साथ कोई झगड़ा नहीं। और खान साहब ने कल भी कहा हम अपने अफवाज के साथ हैं, हम अपने अफवाज के साथ हैं और अफवाज से रिलेटेड जो कोई होगा वो गैर मुतनाज़। सर ये खुशाइंद है कि उनको फौजी खिदमात के एवज़ फील्ड मार्शल बनाया गया। असल मुद्दा ये है कि उनके सियासत में मुदाखलत के खिलाफ सियासी जमातें नहीं हैं, वो सारे सियासत में वो हम सारे कह रहे हैं, वो हम सारे ये कह रहे हैं फौज का सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए और ये सारी दुनिया कह रही है। और मैं कह रहा हूँ कि जो भी होगा वो सियासत से बालातर होके होना चाहिए। लेकिन देखो आफ्टर ऑल एक बड़ा अहम इदारा है, उनका एक इन्फ्लुएंस रहा है और है भी, तो लिहाजा मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि बेहतरी की तरफ ले जाने में अपना किरदार जो भी अदा कर सकता है वो अदा करें। अब देखो ना, हम आज आए, एहतजाज यहाँ तक था, हमारी बात थी, हम चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खान साहब का केस लगा लें। बाकी हम देखो पार्लियामेंट में वापस जाना है, लेकिन इसके लिए आए। खान साहब का मैं ये कह रहा हूँ कि 2 साल से ज़्यादा हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे हो गए, इतना अरसा जेल में रखना ये नाइंसाफ़ी है। कितना मतलब अब देखो ना जी, ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, वो पॉलीग्राफिक जो है वो करेंगे इमरान खान का पॉलीग्राफिक से मतलब ये है कि आपका सच और झूठ जो है सामने आए, तो फिर आप जो है सबसे इसका जो बेहतरीन कैंडिडेट तो नवाज शरीफ है, जरदारी है। अब जरदारी का पॉलीग्राफिक जो टेस्ट करें तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिल का फ़ौरन पता चल जाएगा कि खुरा कहाँ पर है, और नवाज शरीफ का जो है वो पता चल जाएगा कि वो जो परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा अगवा हुआ था वो कैसे हुआ था, तो वो पॉलीग्राफिक जो टेस्ट है उसमें बता देगा। इसी तरह जो साबिक आर्मी चीफ है उनसे पूछ लें, DG ISI से उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लें, तो पॉलीग्राफिक तो बहुत आराम से हो सकता है, तो वो करा लें। सर आप माहिर कानून भी हैं, ये बताइएगा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से कानून क्या कहता है, कितनी इजाज़त है, किस कानून में कोई उसकी आईनी हैसियत ही नहीं है, आईनी हैसियत ही नहीं है पॉलीग्राफिक में तो 10,000 चीटिंग हो सकती है, कोई कौन सा सर ये क्या है ये, तो ये एक टेस्ट है ना, टेस्ट में तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। भाई आप नवाज शरीफ के जो है कितने उसकी शरियाने बंद थी,
اس کا دل بیٹھا ہوا تھا اور اس کا جو ہے سب کچھ جو ہے جس طرح کی رپورٹ آئی تھی، اب کیسا وہ ہے، صحت مند ہے نا، توانا ہے، وہ کدھر گئی رپورٹیں؟ اچھا سر، پولیگرافک ٹیسٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، یہ کس طرز کا ہوتا ہے، عوام کو بتائیے گا، یہ اس ٹیسٹ میں دراصل ہوتا کیا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے، تھوڑا سا بتائیے گا۔ پولیگرافک جو ہے وہ ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کی کیونکہ آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، تو اس لیے وہ آگے نہیں بڑھا۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی عمران خان جو ہے ان کا پولیگرافک ٹیسٹ میں یہ آیا ہے، تو ٹیسٹ کا نتیجہ تو آپ نکالیں گے۔ وہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کے ان کیسز میں اضافہ اور کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اندر رہیں، یہ سمپل یہ ہے۔ سر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو کہہ رہے تھے ای وی ایم جو ہے وہ الیکٹرانک ایک مشین ہے، اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اب پولیگرافک ٹیسٹ مشین پہ کیسے ٹرسٹ ہوگا؟ نہیں وہ جو ای وی ایم ہے اس کی تو مثالیں ہیں نا انڈیا میں، لیکن یہی جو حکومت ہے یہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے تنقید کر رہی تھی اس پہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس اپوزیشن کو تو چھوڑیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ای وی ایم جو ہے اس کا تجربہ ہو چکا ہے نا، انڈیا میں ہوا ہے، پوری دنیا میں ہوا ہے، تو اس کے ریزلٹ تو اچھے آئے ہیں۔ پولیگرافک کا کہاں اچھا ہے ٹیسٹ؟ وہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کے پولیگرافک ٹیسٹ کر کے اپنی جعلی رپورٹ سبمٹ کریں کہ بھائی یہ اس پہ یہ نکلا ہے اور اس میں 3 کیسز اور بن گئے، تاکہ وہ لنگر آن کرے ان کے کیسز وغیرہ۔ اب 200 کیسز ہو چکے ہیں اور 4-5 جو ہے تقریباً ان کے حوالے سے۔ پولیگرافک مشین کا سہارا کیوں لیا جا رہا ہے؟ 200 جو کیسز ہیں ان میں کوئی ثبوت نہیں ہے کیا؟ اس کا تو مطلب یہی ہے کہ وہ جعلی کیسز ہیں، اس کا بالکل یہی مطلب ہے کہ وہ جعلی کیسز ہیں۔ اب 3-4 اور پیدا کر دیں اور عمران خان کو اندر رہنے دیں۔ اس وقت کے مناظر ہیں اور ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں، پولیس کی باری نفری یہاں پہ موجود ہے، اسلام آباد پولیس کی، اور کچھ یہی کہ جو ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی نے دھرنا دے دیا ہے۔ یہ اس وقت کے براہ راست مناظر آپ کو دکھاتے ہیں آپ کی اسکرین پہ، دھرنا دے دیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے بند ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر۔ یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی ممبرز جو ہیں وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری جانب پولیس کی باری نفری جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر حالات جو ہے وہ کشیدہ ہو چکے ہیں اور یہ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ارکان قومی اسمبلی، دوسری جانب پولیس بھی ہے جو انہیں روک رہی ہے، اور یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ، اور یہ عمران خان کے نعرے لگاتے ہوئے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری جانب پولیس کی